ମୁଁ ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କଲି ଏବଂ ଏ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ରରେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ମା' ମାଉସୀମାନେ ଆଜି ମୋର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରରେ ଯେଉଁଭଳି ଜନସମୁଦ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୃତୀୟ ଥର ମଧ୍ୟ ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବଜାୟ କରିକି ରଖିବ। ଏବଂ ଏଠି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଯିଏକି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ସାଂସଦ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସେ ମଧ୍ୟ 25,000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟ୍ରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ମତ ନାହିଁ। ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ आगामी 5 वर्ष को जो विकासर धारा आज पर्यंत बिजु जनता दल बजाय करके रखी से विकास धारा को बजाय करके रखिबो एवं लोक मान हृदय जीर्ण बोली आशा विश्वास करुछु। भौगोलिक स्थिति देखिले दुईटी कथा आपण लोकों को सामना को आनिबे जो दुईटी कथा भौगोलिक स्थिति आधार रे छेंडीपदार विकास हो। छेंडीपदा निर्वाचन मंडली रे बड़ समस्या समाधान करने को आम जाऊँ जो अंचल रे खनि खदान रो कार्यक्रम चली लोक जनसाधारण जो पर्यंत तांकर इच्छा व्यक्त न करेंगे आम से खनि आदौ हेले करबार सुजोग दबू नाही। पानी संपूर्ण रूपे माननीय मुख्यमंत्री पानीय जल छेंडीपदा निर्वाचन मंडली रे संपूर्ण जगार मेघा वाटर सप्लाई डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन तरफ आम पैसा दे सारीचु 450 कोटी टंका ता द्रुत गति कार्यक्रम चली कोरोना जो 2 वर्ष बाधक साजिला 2 वर्षर जो काम ब्रेक अच्छी यही निश्चिंत भाव जो 23 आशा विश्वास थिला आम पानी देवाई वर्षे 1.5 वर्ष भितर सबू घर टू घर टैप टू टैप पानीय जल पाइबे कौन द्विधा मत ना।